বাংলায় গত কয়েকটা ভোটে দুর্নীতি বনাম বঞ্চনার নানান রকম চেনা অভিযোগ দেখেছি আমরা। এই ভোটেও বঞ্চনা এবং দুর্নীতির অভিযোগ ইস্যু হয়ে উঠল। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, গরিব মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলছেন শাসক দলের বিরুদ্ধে, তখন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের সুর আরও চড়া করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। Because we walk day and night, we know what is happening, what is going on. I will not take any lesson from you. 100 দিনের কাজ থেকে আবাস প্রকল্প, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলা বঞ্চিত। ভোটে এই ইস্যুকে সামনে রেখে রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গাতেই বিজেপিকে কোণঠাসা করেছে তৃণমূল। 26-এর আগে ভোটের ঘণ্টা বাজিয়ে নরেন্দ্র মোদী বোঝাতে চাইলেন কেন্দ্র বাংলাকে দিতে চায়, নিতে দেয় না শাসক দল। हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ की सरकार अटकाए हुए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। রাজ্যে একাধিক প্রকল্প লাগুর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী, পাল্টা তোপ দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীও। अब रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया, हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, आप कस्टम्स का टैक्स लेते हैं, आप इनकम टैक्स लेते हैं, पूरा टैक्स तो आप लेके जाते हैं, तो राज्य सरकार को भाग राज्य सरकार को नहीं मिलना चाहिए। এই প্রসঙ্গে নীতি আয়োগ বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নরেন্দ্র মোদী। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब कहिए नीति का क्या है, क्या नीति है, क्या आयोग है? लास्ट टाइम यू मस्ट रिमेंबर आई वेंट देयर एंड व्हेन my number came, within 4 minutes you stopped my mic. Is it not the humiliation? लेकिन जब आप हमको बोलने ही नहीं देते तो आपका सामने भी जाके क्या करें हम? राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? हमारा गरीब लोगों को क्या गलती है, কি দোষ বলুন? কেন আপনি বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করেছেন 4 বছর ধরে? তাও তো আমরা 16 লক্ষ প্লাস 12 লক্ষ 28 লক্ষ বাড়ি করে দিচ্ছি। আমাদেরও কন্ট্রিবিউশন ছিল 40 প্লাস ল্যান্ড 50%। আলিপুরদুয়ারে আসার আগেই নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্র বাংলার জন্য কাজ করতে চাইলেও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক নেতাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে। তখন থেকেই রাজনীতির হাওয়া গরম হচ্ছিল। মোদীর মন্তব্যের পর হাওয়া আরও গরম করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দেবাঞ্জন ও মৌমিতার রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।